नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक, खेतों खलिहानों मैदानों बेअबानों और रेगिस्तानों पर से लहराती गुदगुदाती और आपकी खूबसूरत समातों से टकराती आवाज आरजे अलिशफा एजाज। और हमारे साथ हमारे अच्छे से मासूम से आरजे उमर भी मौजूद हैं और नई सुबह की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। हम लोग आपसे बात कर रहे हैं नई सुबह के स्टूडियो से बराह रास्त और आप हमें सुन पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर साहब हैं आमिर शफीक वो मौजूद हैं, इसके अलावा उमर मौजूद है, इसके अलावा हमारा ऑडियो स्टाफ मौजूद है, जो सब लोग आपको सलाम कह रहे हैं और आप लोगों को दुआएं दे रहे हैं। और मुझे भी उम्मीद है, यकीन है, मेरी दुआ भी है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, फुदक रहे होंगे, चहक रहे होंगे और हमें सुन भी रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुने, आप लोगों का ये अपना शो है, सुने, जरूर सुने जनाब। 1 घंटे तक तो लाजमन सुने क्योंकि मेरा, आपका और हमारी पूरी टीम का साथ रहने वाला है अब से लेके, यानी रात 9 बजे से लेके 10 बजे तक। और आप लोग हमें सुनेंगे, समझेंगे, कुछ अपनी भी कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ हमें सुनेंगे नहीं, अपनी भी कहेंगे। बहरहाल पहले हम कह देते हैं, तो बताइए अपने मौसम का हाल कैसा है आप लोगों के यहाँ। अब तो जनवरी एंड होने वाला है, बिल्कुल एंडिंग के करीब है। जैसे कि आज आई थिंक आखिरी हफ्ता चल रहा है जनवरी का, 1-2 दिनों में जनवरी भी एंड हो जाएगा, फिर फरवरी शुरू हो जाएगा, फिर रोजे शुरू हो जाएंगे, उसके बाद ईद शुरू हो जाएगी, शुरू होता रहेगी, चीजें खत्म होती रहेंगी, आप लोगों की जिंदगियों में भी खुशियां शुरू हो जाएंगी और फिर खत्म नहीं होगी, खुशियां खत्म नहीं होंगी, ये इस चीज की गारंटी है। बहरहाल लिसनर्स, मैं तो बोले चले जा रही हूँ और जो मुंह में आता है फिर मैं बोलती हूँ, ठीक है। और मेरे बोलने में फिर ये होता है कि मेरी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, तो थोड़ा सा बोलने का मौका अपने दूसरे होस्ट साहब को भी देते हैं। आरजे उमर यहाँ बैठे हुए हैं, बोलने का इंतजार कर रहे हैं, बड़ी हसरत भरी निगाहों से माइक को देख रहे हैं। देखा है ना लिसनर, जब किसी के घर गाजर का हलवा बनता है और अभी वो पेश होने वाला होता है तो लोग देख रहे होते हैं, तो बस कुछ इसी तरह का हिसाब है। अब आप लोग खुद इमेजिन करें, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। ये लीजिए आरजे उमर, मैंने आपकी खिदमत में माइक पेश कर दिया। आइए और हमारे लिसनर से बात करिए। बल्कि सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं आपके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैर आफियत से होंगे। और इसके अलावा मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया है बोलने का, यानी इन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा मौका देते हैं उमर को, तो मुझे थोड़ा सा मौका मिला। जैसे गाजर के हलवे का जिक्र हो रहा था, यानी वो भी प्लेट में डाल के थोड़ा सा नहीं देते, जैसे ऐसे इन्होंने मुझे थोड़ा सा मौका दे दिया है। ये माइक मेरी खिदमत में इन्होंने पेश कर दिया है, तो मैं इसको कबूल करता हूँ, तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये माइक जो है मुझे दे दिया है। बाकी क्या ज़बरदस्त स्टार्ट किया आज अलिशबा ने, मज़ा आ गया इनका स्टार्ट सुन के। और वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की बुनियादें अगर अच्छी रख दी जाएँ तो ऊपर इमारत भी अच्छी तामीर होती है। तो आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास होने वाला है, बहुत मज़े का होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। वैसे इस तरह की लंबी लंबी मैंने पहले कभी नहीं छोड़ी, आप जानते ही हैं, ज़्यादा क़यास हराइयाँ मैं करता नहीं हूँ। आज पता नहीं क्यों मुझ पर किसका असर हुआ है कि मैं भी इस तरह की बातें करने लगा हूँ। हम कोशिश पूरी करेंगे कि एक ज़बरदस्त सा प्रोग्राम करें, उसमें आपको एंटरटेन भी करें, आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाएं। उसमें हम किस हद तक कामयाब होते हैं इसका पता हमें आपका फीडबैक देगा, आपकी राय देगी। आपने ज़रूर अपना फीडबैक हम तक पहुंचाना है। और बाकी तरसी निगाहों से बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। देख रहा था माइक को, हालांकि जितने शोज़ कर लिए हैं, हर हफ्ते बोलने का मौका मिलता है। अब मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई हसरत रहनी तो नहीं चाहिए कि माइक हाथ में आए हम बोले चले जाएं, लेकिन वो क्या है कि वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, वो बातें जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही। इतने बातूनी हैं हम, ये तो आप जानते ही हैं। और अलिशबा, और क्या कहना चाहेंगी आप? और मैं ये कहना चाहूंगी लिसनर्स कि हम लोग तो बातें कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने कहा था ना बोलने का मौका दूंगी, तो बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, जी भर के बोलिए। एक पंजाबी में कहते हैं रज के बोलो जी, रज के बोलो। साडा नंबर हैगा है, तुसी इस नंबर से भी रीच आउट कर सकते हो। ओ तो सर पहले ही फोन काट लेता है कि चलो जी लिसनर ने मैसेजेस आने लगे ने। सर जी आराम से, भी मैंने नंबर नहीं बताया, आराम से बता रही हूँ नंबर। तो लिसनर्स, आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं हमें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072, यानी 0330
भाई मुझे इंग्लिश ही आती है, तो बाकी उर्दू में नंबर उमर आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/नई सुबह। तो उमर बताइए जरा लिसनर्स को कि वो हमें कैसे रीच कर सकते हैं, लाइक उर्दू में कैसे रीच कर सकते हैं। जी अलिशबा, इस पे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं यही कहूँगा कि उर्दू से है इतनी बेजार, इंग्लिश से है इतना प्यार, छोड़ो भी ये मसला यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो बहरहाल अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उर्दू में बताने के हवाले से, उर्दू में गिनती के हवाले से। आप कहेंगे जी 10:47 हुआ चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ज़रा इंग्लिश में बता दीजिएगा। खैर हमारा नंबर है 033086000072। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेजेस कर सकते हैं और हमसे राबिता कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अशार सुना दूँ इंग्लिश के हवाले से? चलें ब्रेक के बाद सुनाएंगे, म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। यही हमें कहा जा रहा है कि आप बहुत बातें करते हैं, कम बातें किया करें। असल में वो क्या है कि हमारा काम ही बातें करना है, हमें पैसे ही बातें करने के मिलते हैं, इसलिए हम बातें करते हैं। कैसे हैं आप सब लोग भाई, कैसे हैं? पूछ क्यों नहीं हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ कि अभी भी तो कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, तो भाई उन सब से भी तो हाल पूछना है। तो जी जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है वो लोग हमें व्हाट्सएप पे बताइए कैसे हैं आप लोग। और अभी बात हो रही थी इंग्लिश में टाइम बताने की। अच्छा, कुछ लोगों को ना उर्दू में नंबर्स डिजिट्स बोलने का भी इतना इशू आता है कि लाइक मैंने अभी उस दिन अपने भाई से पूछा कि इब्राहिम मुझे बताओ टाइम क्या हो रहा है। वो कहता है जी आपा 10:30 होने में 3 मिनट है। मैंने कहा 10:30 होने में 3 मिनट है, लाइक आप ये चेक करें कैसा उसने बाइलिंगुअल टाइम बताया है। बहरहाल इंग्लिश के हवाले से बात हो रही थी, टाइम के हवाले से बात हो रही थी, तो उमर के अंदर आज किसी शायर की रूह मौजूद है और माशाल्लाह से आज ये उमर भी बाइलिंगुअल शायरी कर रहे हैं। तो आइए उमर से कुछ और अशार सुनते हैं, फिर आगे लेकर जाते हैं आपको घुमाने फिराने और आपको बताएंगे आज हम आपको कहाँ लेके जाएंगे। तो बहरहाल सबसे पहले तो शेर सुनने चलते हैं। तो उमर बताइए कुछ और बाइलिंगुअल अशार का जिक्र कीजिए हमारे साथ, ताकि हम अपने कानों में रस खोल सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जब आपने वक्त के हवाले से बात की तो वाकई शुरू में प्रॉब्लम होती थी, 9:15 हुए, 9:30 हुए, 9:45 हुए, तो वो समझ में नहीं आता था कि ये हुए क्या है। तो बहरहाल जो भी हुआ है वक्त ही हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा वक्त ही हुआ है, इसीलिए लिसनर्स जो है वो हमें सुन रहे हैं। बाकी जिस तरह से आपको उर्दू बोलने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई है नंबर बताने में, तो मुझ जैसे ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश बोलने में मुश्किल पेश आती है। तो उसी हवाले से अनवर मसूद साहब कहते हैं ना कि मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए, अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए। दोस्तों इंग्लिश ज़रूरी है हमारे वास्ते, दोस्तों इंग्लिश ज़रूरी है हमारे वास्ते, फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। बाकी ये है कि ज़्यादा शेर व शायरी हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो शो है वो इस हवाले से नहीं है, इसलिए इस शो का जो जॉनरा है वो हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं देता, वगरना मेरा बस नहीं चलता मैं आपको अशार सुनाए चले जाऊँ। अभी ऐसा है कि वेबसाइट बताती हैं आपको अलिशबा, इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज के बारे में बताएंगी और फिर हम आपको कहीं ना कहीं ले जाएंगे। आप बिल्कुल फिक्र न करें, आपको ले जाएंगे ना हम, आप क्यों जिद कर रहे हैं? जी लिसनर्स, उमर ने कहा हम आपको ले जाएंगे, तो आइए जाना शुरू करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले वेबसाइट पर चलते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naisubah.org/radio। यहाँ पर जाते हैं, जाके एक प्ले बटन को हिट करते हैं, शो सुनते हैं, उसके बाद ही तो जाएंगे। प्ले बटन को जब तक हिट नहीं करेंगे हमें सुनेंगे नहीं, जाएंगे कैसे? तो जल्दी से जाइए www.naisubah.org/radio पर प्ले बटन को क्लिक कीजिए, हमें सुनना शुरू कीजिए। इसके अलावा फेसबुक पर भी जाएंगे, फेसबुक पर जाइए www.facebook.com/naisubah पर जाइए, जाके हमसे कनेक्ट कीजिए ताकि सारे एक दफ़ा बस में चढ़ेंगे, सारे एक दफ़ा पहुंचेंगे इन जगहों में, तभी तो हम जाएंगे। तो उमर आप बताइए हम कहाँ जाएंगे? जी हाँ, बाकी आपने कहा कि प्ले बटन को हिट कीजिए, आराम से हिट कीजिएगा, ऐसा ना हो कि हमारे प्ले बटन को कुछ हो जाए। अगर हमारे प्ले बटन को कुछ हो गया ना तो हमारे स्टेशन डायरेक्टर आमिर शफीक साहब हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये देखो अल्लाह जी सॉरी सर, सॉरी देखो यार सर आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है सर। कुछ भी नहीं हुआ, प्ले बटन को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ये देखिए मैं आपको प्ले बटन दिखा रही हूँ, अभी बिल्कुल ठीक है, किसी ने जोर से हिट नहीं किया। उमर आइए अब हम चलते हैं भाई
आइए जल्दी से चलते हैं, बस अब चलते हैं। अब तो यहाँ से जाना ही बनता है। बाकी ये है कि हम बताते हैं कि आज हम कलर कहार जा रहे हैं और कलर कहार लेक के हवाले से यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, सयाहों के लिए एक बड़ी ही पुरकशिश है और लोग यहाँ आते हैं, दुनिया भर से यहाँ आते हैं और यहाँ आकर इंजॉय करते हैं, ज़बरदस्त सा वक्त बिताते हैं और कुदरत के जो खूबसूरत मनाजिर हैं उनको देखते हैं, जो कुदरती हुस्न है उसको देखते हैं और इंजॉय करते हैं। अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, यहाँ पिकनिक मनाते हैं और अपनी ज़िंदगी के जो यादगार लम्हात हैं वो यहाँ पर बिताते हैं। लिसनर्स, वैसे आप लोगों ने इस जगह का नाम सुना है? नाम भी कितना बायलिंगुअल सा लग रहा है, कलर कहार। लाइक कलर इज फॉर रंग, और कहार का पता नहीं क्या मतलब होता है, मैं तो कलर पे ही फोकस कर रही हूँ भाई। तो ये जगह भी काफी खूबसूरत सी, काफी कलरफुल सी जगह है, काफी प्यारी सी जगह है। यहाँ पर सीनरीज आपको मिलती हैं, बल्कि एक रिवायत में तो है कि जो हमारे मुगल बादशाह गुजरे हैं ज़हीरुद्दीन बाबर, उन्होंने इस जगह को मिनी कश्मीर का नाम दिया है। तो क्या कहेंगे उमर आप इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये बच्चा है कश्मीर अस्त, कि ये उनको कश्मीर का कुछ बच्चा लगता है, बिल्कुल कश्मीर ही का हिस्सा लगता है। बाकी आपने नाम के हवाले से बात की तो मैंने इस पर रिसर्च की कि इसका पहले नाम क्या था और इतनी सारी रिवायात मेरे सामने आ गई। मैंने सोचा कि सारी लिसनर्स को बता देता हूँ, यानी कि जितने सूट मेरी दुकान में मौजूद हैं सारे दिखा देता हूँ, जो उनको पसंद आ गया वो रख लेंगे। तो इसकी जो रिवायात हैं उसमें सबसे पहली जो रिवायत मिलती है कि कलर कहार का पुराना नाम जो है वो शाहकार था। शाहकार जो है फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके अलावा एक और रिवायत मिली और उसके मुताबिक ये था कि कलर कहार जो है इसका पुराना नाम जो है वो कालिदास था। यानी ये एक शायर हैं जो कि संस्कृत ज़बान के शायर हैं और हिंदुस्तान के बड़े शोरा में इनका शुमार होता है। यानी जिस तरह से आप जानते हैं कि बादशाह अकबर जो है उनके 9 रतन बहुत मशहूर थे, यानी कि 9 साथी जिनको वो 9 हीरे भी कहते थे। इसी तरह से जो गुप्त ख़ानदान है उनके एक राजा थे, उनका नाम था बर्क माजिद। उनके भी 9 जो साथी हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। उन 9 साथियों में से एक कालिदास भी थे। कहा जाता है कि ये जो इलाका है ये उस कालिदास ही की मिल्कियत था, वो इसके मालिक थे। इसकी वजह से इसका नाम कालिदास था और बाद में ये बिगड़ते बिगड़ते कलर कहार हो गया। खैर ये एक नाम था या फिर कोई शरारती बच्चा था कि जो कि इतना बिगड़ गया कि उसका नाम कलर कहार हो गया कालिदास से। तो बहरहाल एक रिवायत ये भी है 571 ईस्वी तक वो जिंदा थे और उसके बाद श्रीलंका में उनका इंतकाल हुआ है। तो ये भी एक रिवायत मिलती है। इसके अलावा अगर हम तारीख पर मज़ीद नज़र दौड़ाएँ तो 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आए थे, और आपको पता है कि राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का जो एक मुकाबला हुआ और सक्खर के मकाम पर ही जो मोहम्मद बिन कासिम है उन्होंने शिकस्त दे दी थी राजा दाहिर को, लेकिन उनका जो बेटा था जय सिंह वो भागते भागते मुल्तान पहुंच गया और फिर मुल्तान में भी झड़प हुई, लेकिन जो जय सिंह है वो वहाँ से भी भागा और वो कश्मीर आ गया। और कश्मीर में उस वक्त हिंदू राजा ही मौजूद थे, उन्होंने पनाह दी उस जय सिंह को। ना सिर्फ पनाह दी बल्कि इसके अलावा जहांगीर भी दी। उस वक्त ये जो ज़िला चकवाल था, क्योंकि जो कलर कहार है ये ज़िला चकवाल ही की एक तहसील है। ज़िला चकवाल जो है उसकी 5 तहसीलें हैं जिसमें चोहा सैदन शाह शामिल है। इसके अलावा उसमें तलागंग शामिल है, चकवाल खुद एक तहसील है, कलर कहार एक तहसील है और गालिबन लावा भी एक तहसील है। तो ये उसकी 5 तहसीलें हैं, उनमें से एक कलर कहार भी है। तो खैर मैं बात ये कर रहा था, ये जो ज़िला चकवाल है ये उस वक्त कश्मीर ही का हिस्सा होता था, कश्मीर ही की रियासत का हिस्सा होता था और कहा जा सकता है कि ये जनूबी कश्मीर ही था। तो यहाँ की जो जागीर है वो उस जय सिंह को दे दी गई और वही आज का कलर कहार है। यानी इसकी एक तारीख मिलती है और काफ़ी पुरानी तारीख मिलती है। यानी ये जो कलर कहार है ये ना सिर्फ एक तफरीही मकाम है यहाँ पे जो झील है, बल्कि तारीख़ी हवाले से भी एक बड़ा अहम इलाका है। इसके अलावा और भी कुछ रिवायतें मिलती हैं इसके नाम के हवाले से। एक बड़े मशहूर जनरल है जनरल क्लिनहन, ये माहिर आसार क़दीमा है और पाकिस्तान में जितने भी आसार क़दीमा मौजूद हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं कि जिनको यहाँ महफूज करने के हवाले से इनका एक अहम किरदार है। तो उनकी किताब देखें तो उन्होंने इस इलाके का जो नाम है वो शाकलहार रिपोर्ट किया है। यानी उनके मुताबिक ये जो कलर कहार है इसका पुराना नाम शाकलहार था। बाकी अलिशबा जिस तरह से जिक्र कर रही थी ज़हीरुद्दीन बाबर के हवाले से, तो जो उन्होंने किताब लिखी है उसके मुताबिक इसका जो नाम था वो कल्ला कनारा था। तो बहुत सारे नाम मिलते हैं। मज़ीद रिवायात को छोड़ देते हैं कि कौन कौन सी रिवायतें हैं, मैं आपको नाम मज़ीद ये बता देता हूँ कि एक और रिवायत के मुताबिक इसका नाम जो है वो कल्लू कहारा था। इसके अलावा एक और रिवायत है जिसके मुताबिक इसका नाम कल्ला कहर था और एक
اور روایت ہے اس کے مطابق اس کا نام تان تھا. تو یہ بہت سارے نام ہیں, باقی آپ کنفیوز نہ ہو جائیے, میں نے تو یہاں سیل ہی لگا دی ہے ناموں کی. اس وقت اس کا نام کلر کہار ہی ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ اسے کلر کہار ہی کے نام سے جانتی ہے, یہ کلر کہار ہی کے نام سے منسوب ہے. باقی یہ ہے کہ ہمیں کم از کم تاریخ کا علم ہونا چاہیے, جہاں کہیں ہم جا رہے ہیں یا جس چیز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کی تاریخ کا, اس کے نام کا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. آل رائٹ, تو لسنرز آپ لوگوں نے جانا ہسٹری کے بارے میں, ہم بات کر رہے تھے کلر کہار کے بارے میں, ایک خوبصورت سا مقام جو کہ چکوال کے پاس موجود ہے. ضلع چکوال اس کا بنتا ہے, اسلام آباد سے تھوڑا سا قریب ہے. لاہور سے اسلام آباد آئے تب بھی آپ کو موٹر وے کے راستے میں مل جاتا ہے. اگر آپ ملتان سے اسلام آباد آئیں تب بھی آپ کو موٹر وے کے تھرو اگر آپ آئیں گے تو آپ کو کلر کہار لیک نظر آئے گی. اور اگر آپ اسلام آباد سے ہی جاتے ہیں تب تو بہت قریب ہے, تب تو آپ لازمی جائیں. تو اگر آپ نہیں گئے تو آپ بہت کچھ مس کر رہے ہیں. ہم بھی آپ کو بہت مس کر رہے تھے, اس لیے ہم واپس آ گئے ہیں. عمر بھی آپ کو مس کر رہے ہیں, تو آئیے عمر کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی تو عمر کیا کہنا چاہتے ہیں, اور یہ آپ نے کیا پلندے پکڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں, اللہ خیر ہی کرے. پر ہر لسنرز عمر آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں, دیکھتے ہیں عمر کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی عمر. جی علیش بھائی, اس کی جو تاریخ ہے وہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, یعنی بہت ہی تاریخی مقام ہے جو کلر کہار ہے. اور اس کی جو جھیل ہے, آپ جیسے کہ ذکر کر رہی تھی ظہیر الدین بابر کا, تو یہاں پر ان کا تخت بابری بھی موجود ہے. اس کے متعلق ہمیں علیش بھائی ہی بتائیں گی کہ یہ جو تخت بابری ہے یہ کس طرح سے ہے اور آپ یہاں پر جا کر کیسے انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن اس کی جو تاریخ ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر ایک بورڈ بھی نصب ہے, اور اس بورڈ پر یہ لکھا ہے کہ 1519 سے 1526 عیسوی کے درمیان جو ہے یہ بنا ہے, یعنی کہ جو تخت بابری ہے یہ قائم ہوا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ 1526 سے مغلیہ دور کا آغاز ہو گیا تھا, اور یہ یہاں پہلی تعمیر ہے. یعنی یہ کیسے آئے یہاں پر, پہلے کچھ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. 1520 میں جب ظہیر الدین بابر افغانستان سے نکلے, کابل سے نکلے اور ان کو فتح کرنا تھا دہلی کو, تو جب وہ یہاں سے گزر رہے تھے کلر کہار سے, تو انہوں نے اس خوبصورت سی جھیل کو دیکھا جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس خوبصورت سی جھیل کو دیکھا تو ان کا جی للچایا کہ یہاں پر کچھ قیام کیا جائے. لہٰذا وہ یہاں پر رکے اور انہوں نے یہاں پر چند دن گزارے. یہاں پر جو معلومات موجود ہے, کم از کم وہاں پر جو بورڈ نصب ہے اس پر لکھا ہے کہ کم و بیش 1 مہینہ انہوں نے یہاں پر گزارا. یہاں پر انہوں نے ایک باغ بھی اگایا, اور یہ جو باغ ہے اس کو باغ صفا کہا جاتا ہے. یہ آج بھی موجود ہے, اور یہ جو باغ ہے اس کا جو رقبہ ہے وہ 11 کنال اور 5 مرلے پر مشتمل ہے. اور اس باغ کے بالکل وسط میں ایک تخت بابری قائم کیا گیا, یعنی ایک پتھر ہی ہے, ایک چٹان ہے, ایک پہاڑ سمجھ لیجئے, ایک چھوٹا سا پہاڑی اس کو سمجھ لیجئے, اس کی اوپر کی جو سطح ہے اس کو ہموار کیا گیا ہے. اور یہاں پر جو ظہیر الدین بابر ہیں وہ موجود ہوتے تھے, اور وہ اپنی فوج سے خطاب کرتے تھے, ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے. یہ چونکہ بلندی پر واقع تھا اس لیے یہاں پر سیڑھیاں بھی بنائی گئیں. یعنی کہ جو مغلیہ دور ہے جو آپ جانتے ہیں کہ تعمیرات کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے, شاید ہی ہندوستان کا کوئی ایسا علاقہ ہو کہ جہاں پر کوئی مغلیہ دور کی نشانی موجود نہ ہو. ہر جگہ ہی نشانیاں موجود ہیں. تو یہ پہلی تعمیر سمجھی جاتی ہے مغلیہ دور کی. کوئی اتنی زیادہ خاص تعمیر تو نہیں ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نادار بادشاہ کا تخت ہے, ایک غریب بادشاہ کا تخت ہے, کہ ایسے بادشاہ کا تخت ہے کہ جو کہ اپنی سلطنت کے لیے مارا پھر رہا تھا. اس طرح کی چیزیں یہاں پہ مشہور ہیں. لیکن بہرحال جب بھی کوئی آپ عمارت تعمیر کرتے ہیں, جیسے کہ میں شو کے ابتدا میں بھی کہہ رہا تھا, تو اس کی بنیادوں میں تو پتھر ہی رکھتے ہیں نا. تو یہ وہ پہلا پتھر ہے جو کہ مغلیہ دور کی حکومت کے قیام کا پہلا پتھر تھا, اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 300-350 سال تک یہاں ان کی حکومت رہی ہے. اس کے علاوہ جس طرح سے الشبا کہہ رہی تھی کہ یہ موٹر وے پر واقع ہے. خیر باقی یہ ہے کہ کلر کہار کے متعلق میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1998-1999 سے پہلے لوگوں کو اس قدر زیادہ معلومات نہیں تھی کہ کلر کہار کی وادی بھی موجود ہے, جو کہ چکوال کے آس پاس موجود ہے. چکوال سے کم و بیش 25 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے, اور اگر آپ لاہور سے آتے ہیں تو 2.5 گھنٹے آپ کو لگیں گے, کیونکہ بہرحال جب آپ سالٹ رینز کی پہاڑیوں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ اتنا تیز ڈرائیو نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ بہرحال فاصلہ تو ہے, اور اگر آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں تو پھر آپ 1.25 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. خیر جب یہاں پر موٹر وے بنی, خاص طور پہ لاہور اور اسلام آباد والی موٹر وے, جسے موٹر وے M2 کہا جاتا ہے, اس کے بعد یہاں پہ آمد و رفت بڑھی, اور جب یہاں پر آمد و رفت بڑھی تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک وادی بھی موجود ہے جسے موروں کی وادی کہا جاتا ہے, یعنی ویلی آف
पीकॉक्स, यानी कि पहले यहाँ एक जंगल आबाद होता था और उसकी वजह से यहाँ बहुत से मोर आया करते होते थे। अब तो ये कि आबादी हो गई है। खैर, अगर आप इस झील को देखते हैं तो इसकी एक जानिब आबादी है और दूसरी जानिब जो है वो बुलंदो बाला पहाड़ियाँ हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी है इस हवाले से, वो आपको अलिशबा बताएंगी। जी बिल्कुल लिसनर्स, इस वादी के पास आपको कट्टार मंदिर भी मिलता है और अभी भी अगर आप कलर कहार की पहाड़ियों पर जाएं तो वहां पर आपको बहुत ढेर सारे मोर नजर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक वलीउल्लाह का मज़ार भी मौजूद है। अकीदतमंद लोग आज भी यहाँ आते हैं तो इस मज़ार पर हाज़री लाजमी देते हैं। इसके अलावा अगर हम इस झील को विजिट करें तो इस झील के आसपास आपको बच्चों के लिए पार्क नजर आते हैं, बच्चों के लिए झूले नस्ब किए गए हैं। इस झील की पिछली साइड पर बच्चों के लिए एक बाकायदा पार्क बनाया गया है। यहाँ पर होटल्स मौजूद हैं, रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जहाँ पर आपको इस झील के आसपास बैठकर आराम करने के लिए एक पुरसुकून माहौल फराहम किया जाता है। इसके अलावा इस झील के पास आपको अजायब घर मिलता है जिसमें ज़हीरुद्दीन बाबर से रिलेटेड चीज़ें या मुगलों से रिलेटेड हिस्टोरिकल इवेंट्स या झील से रिलेटेड हिस्टोरिकल चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा झील में भी आपको बोटिंग की सहूलत भी मिल जाती है, आपको जेट स्कीइंग की सहूलत भी मिलती है, वाटर स्कूटर्स मिलते हैं, इसके अलावा स्पीड बोट्स मिलती हैं। ये कर्ज यहाँ आके आप बहुत ज़्यादा फन कर सकते हैं लिसनर्स। इसके अलावा आपको बताती चलो लिसनर्स कि कलर कहार का जो इलाका है वो फ्रूट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसा कि उमर आपको बता रहे थे कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने एक बाग बनवाया था, तो ये सारा इलाका ही लोकाट की, नाशपाती की, इसके अलावा अमरूदों की और ढेर सारे फ्रूट्स की जो काश्तकारी है वो करता है और ढेर सारे फ्रूट्स यहाँ से उगाए जाते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाका जात में फराहम किए जाते हैं। इसके अलावा इस झील की एक ख़ास बात ये है कि इस झील का जो पानी है वो किसी दरिया से या किसी और आबी निज़ाम से नहीं आता, बल्कि इस झील में जो पानी आता है जब बरसात के मौसम में बारिश होती है तो जो पहाड़ों से डायरेक्ट पानी आता है वो इस झील में मौजूद होता है। इसके अलावा ये झील किसी दरिया को या किसी और जो है पानी के निज़ाम को फराहम नहीं करती। तो बहुत एक खूबसूरत सी झील है, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के दामन में एक प्याला मौजूद है और उस प्याले में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का पानी भरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता है। आप यहाँ पर जाएं तो आप यहाँ पे जाके डिफरेंट फोटोज क्लिक करें, अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, जो कि आप बहुत आराम से अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तख्ते बाबर की, जिस तरह से उमर ने कहा था, तो जो तख्ते बाबर है उस पर ये चीज़ मशहूर है कि बाबर जब यहाँ पर आए तो उनको ये एरिया बहुत पसंद आया और जब बाबर ने यहाँ पर क़याम किया तो बाबर अपनी फ़ौज से जब खिताब किया करते थे तो वो इस तख्त पर खड़े होकर अपनी फ़ौज से खिताब किया करते थे, उनका हौसला बढ़ाया करते थे। तो उस वजह से इस जगह को यादगार बना दिया गया। ये इन्फॉर्मेशन आप तक उमर पहुँचा चुके हैं, पर भी मेरा दोबारा दिल चाह रहा था। पता नहीं क्यों आजकल मुझे बादशाहों से बड़ा शगफ हासिल है। शायद शाही किले का कमाल है या बादशाही मस्जिद का, या पता नहीं किस चीज़ का कमाल है। बहरहाल मुझे आजकल बादशाहों के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। ओके लिसनर्स, तो ये कहा जाता है कि अगर आप कलर कहार की वादी में घूमने फिरने जाएं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा तेज़ भागने की इजाज़त नहीं होती है। यहाँ पर मना किया जाता है कि स्पेशली अगर आप पहाड़ों वाली तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ पर आपने अपनी स्पीड को तेज़ नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर जब इंसान फिर एक दो बार स्पीड तेज़ करता है तो रुकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है पहाड़ों पर एयर प्रेशर होता है। इस वजह से जब इंसान दौड़ लगाता है, स्पेशली जब ढलवान से नीचे की तरफ दौड़ लगा रहे होते हैं, तो हमें रोका जाता है। और एक और बात आपको बताऊं कि आज भी अगर आप कलर कहार की वादियों में जाते हैं तो आपको पहाड़ों पर खुले आम मोर फिरते नजर आते हैं। मोर आगे पीछे अभी भी वहाँ मौजूद हैं और इस वादी की शान और शौकत में इजाफा कर रहे हैं। आइए हम भी अपनी शो की शान और शौकत में इजाफा करते हैं और जाके उमर से बात करते हैं। उमर, क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल अलिशबा, यहाँ पर मोर अभी भी मौजूद होते हैं और एक मिथ मशहूर है कि जो कोई इन मोरों को पकड़ेगा और कैदी बना लेगा वो अंधा हो जाएगा। तो इस वजह से लोग पकड़ते भी नहीं। एक मिथ मशहूर है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसमें किस हद तक हकीकत है उसके मुतालिक मुझे नहीं मालूम। बाकी यहाँ पर जिस तरह से तख्ते बाबरी का जिक्र हो रहा था, तो वो जो मैं बोर्ड जिसका जिक्र कर रहा था उस पर एक बड़े मज़े की चीज़ मैंशन है और मैंने उस चीज़ को नोट किया। यानी वहाँ पर यह लिखा हुआ है कि ये कलर कहार म्यूज़ियम के अहाते में वाक़ है। यानी इससे ये तासुर मिलता है कि जैसे पहले कलर कहार म्यूजियम बना और उसके बाद तख्ते बाबरी बना।
حالانکہ ہم ابھی ہی ہسٹری کو کور کر کے آئے ہیں، یعنی کہ یہ تو 1519 سے 1526 کے درمیان بن گیا، اور جو کلر کہار میوزیم ہے وہ تو بہت بعد میں بنا ہے۔ تو اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ جو کلر کہار میوزیم ہے یہ تخت بابری کے احاطے میں واقع ہے۔ خیر میری ناقص سی رائے تو یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں بالکل غلط ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو لکھا ہے وہ بالکل درست ہو۔ باقی اس کے علاوہ لشپا نے جھیل کے حوالے سے آپ تک انفارمیشن پہنچائی ہے، تو یہ جو جھیل ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کوہستان نمک کی پہاڑیاں ہیں، یعنی کہ جو پٹوار کی پہاڑیاں ہیں، جنوبی مغربی سلسلہ جو ہے وہاں پر واقع ہے، اور یہ جو جھیل ہے یہ سطح سمندر سے 1500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ باقی اس کا جو رقبہ ہے وہ 8 مربع کلومیٹر ہے جس پر یہ پھیلی ہوئی ہے، اور بہت ہی صاف اور شفاف اس کا پانی ہے، زیادہ گہرائی نہیں ہے، 5 سے 6 فٹ ہی اس کی گہرائی ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اس کی جو طوالت ہے وہ کسی حد تک کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ جڑی بوٹیاں جو ہے وہ اگ رہی ہیں، تو اس لیے حکام بالا کو اس حوالے سے بھی ضرور کچھ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ نہ صرف ایک تفریحی مقام ہے بلکہ ایک سیاحتی مقام بھی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو کلر کہار میوزیم کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن کافی ڈسکشن ہو گئی۔ آپ سن رہے ہیں پاکستان کے رنگ نئی صبح کے سنگ، میں ہوں الشبا اور آپ کے ساتھ عمر بھی موجود ہیں۔ کلر کہار لیک پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، ہم لوگوں نے آج کلر کہار جھیل کو وزٹ کیا، اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کی، اس کی خوبصورتی کے بارے میں بات کی، اس کی مسٹریز کے بارے میں بات کی، اس کے پیکاکس کے بارے میں بات کی، اور ڈفرینٹ اور چیزوں کے بارے میں بات کی۔ مگر عمر ابھی آپ کو میوزیم بھی لے کر جا رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں عمر کے ساتھ کلر کہار میوزیم کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ جی تو عمر، میوزیم کیسا ہے، کیا کہیں گے میوزیم کے جی بارے ہاں، میں؟ فٹافٹ کور کرتے ہیں اس میوزیم کو بھی، اور اس میوزیم میں بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہاں پہ آپ کو زرافے کے، اس کے علاوہ ڈائناسور کے، اور اس کے علاوہ مگرمچھ کے ڈھانچے آپ کو ملیں گے جو کہ بہت پرانے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو غزنوی دور سے لے کے مغلیہ دور تک کے سکے یہاں پر مل جائیں گے، اور مزید اگر ہم آگے بڑھیں تو یہاں پر آپ کو مغلیہ دور کے اور سکھ دور کے ہتھیار جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر 3 گیلریز ہیں بیسیکلی۔ پہلی جو گیلری ہے وہ سندھی تہذیب کو اور کندھارا تہذیب کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جو دوسری گیلری ہے وہاں پر مختلف ڈھانچے موجود ہیں، اور جو تیسری گیلری ہے وہاں پر جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ ہتھیار موجود ہیں، اس کے علاوہ آلات موسیقی موجود ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، مٹی کے برتن موجود ہیں، ایسے دروازے موجود ہیں کہ جن پہ مختلف نقوش بنے ہوئے ہیں جو کہ پنجاب کی تہذیب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سائز میں اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن یہاں بہت سی چیزیں موجود ہیں اس کلر کہار میوزیم میں، اور یہ اسلام آباد سے 125 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو کلر کہار ہے، جیسے کہ الشبا نے ذکر کیا کہ یہ روحانی اعتبار سے بھی بہت خاص ہے، یعنی تفریحی مقام ہے، تاریخی مقام تو ہے، لیکن روحانی اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ یہاں سلطان باہو کا چلہ موجود ہے، اور یہاں جو زائرین آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو محکمہ اوقاف کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو جھیل ہے یہ ان کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے، یا انہی کی ایک کرامت ہے، یہاں پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو چلہ گاہ ہے یہاں شیشے کا بہت زبردست کام ہوا ہے، اور آپ اس کو دیکھ کر بھی یقیناً بہت محظوظ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جس طرح موروں کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں ایک اور دربار موجود ہے جسے موروں والی سرکار کہا جاتا ہے، اور یہاں پر جانا بہت مشکل تھا، کیونکہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک سائڈ پر اس جھیل کے آبادی ہے اور دوسری سائڈ پر پہاڑ ہے، تو یہ انہی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر واقع ہے، لیکن اب ایسا ہے کہ وہاں پر کیبل کار جو ہے وہ انسٹال کر دی گئی ہے، اس لیے بعض لوگ تو وہاں جانا چاہتے ہیں، اور بعض یہ ہے کہ اپنے ٹور کو مزید یادگار بنانے کے لیے اس کیبل کار کا سفر کرتے ہیں اور مزید یادگار بنا لیتے ہیں اپنے سفر کو۔ یہاں پر 2 کیبل کارز جو ہیں وہ انسٹال کی گئی ہیں، اور 2 منٹ میں آپ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جا پہنچتے ہیں، اور یہاں سے جھیل کا جو منظر ہے وہ بھی بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ رات میں اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو پورے شہر کی جو لائٹنگ ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے، اور ایک حسین منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ جی تو لسنرز، یہ تھی کلر کہار لیک۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس لیک کو سنا ہوگا، امیجن کیا ہوگا، اپنے تخیل کی آنکھ سے دیکھا بھی ہوگا۔ ابھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کلاک کی جانب، ٹائم اینڈنگ کی طرف چلا گیا ہے، ہمیں اب یہاں سے جانا ہے۔ آپ لوگ جائیے، لیکس دیکھیے، ہم جاتے ہیں اپنے گھروں کو۔ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا، مگر جانے سے پہلے ہمیشہ یہی بات کہوں گی کہ ہمیشہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، کبھی بھی کسی کی دل خراشی کا یا دل دکھانے کی وجہ نہ بنیے گا، کیونکہ آپ ہی تو ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں خوبصورتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے کہوں گی کہ ہمارے شو میں کوئی بھی بات ایسی ہوئی ہو جو آپ کی سما خراشی کا باعث بنی ہو تو بالکل مائنڈ مت کیجیے گا، جانے دیجیے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، ان کو دل سے لگا کر نہیں بیٹھتے۔ خود بھی خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے،
ہمیں اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ لازمی کرتے رہیے گا۔ باقی اس کے علاوہ کامنٹ آنا شروع ہو گئے ہیں، ایک دو کامنٹ ایڈ کرتے چلوں۔ تو عائشہ علی کا کامنٹ ہے کراچی سے، وہ ہمارے شو کو بہت پسند کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ احمد اقبال کا کامنٹ ہے کراچی سے، انہیں بھی ہمارا شو بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس کامنٹ آیا ہے قرۃ العین عباسی صاحبہ کا، ان کا تعلق بھی کراچی سے۔ سارے کراچی والے کلر کہاں پہنچ گئے ہیں بھائی؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کلر کہاں لے گئی تھی اور ہم نے ساری انفارمیشن اچھی دی۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کامنٹ اور موجود ہے۔ اچھا، یہ کامنٹ بڑے مزے کے بندے کا بھائی، یہ کامنٹ ہے اسلام آباد سے کیا نام ہے ان کا، نرمین۔ یس، تو مس نرمین کہہ رہی ہیں کہ بہت سردی ہے، ابھی کلر کہار لیک جانا پاسبل نہیں ہے، پر آپ نے ویسے ہی ہمیں ٹور کروا دیا تو بہت مزہ آیا۔ بالکل بالکل نرمین صاحبہ، ہم لوگ یہاں اسی لیے موجود ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اپنی باتوں کے ذریعے بیٹھے بیٹھے ہی ڈفرینٹ جگہوں پر گھما دیں۔ تو بہرحال ابھی گھومتے گھومتے چلتے ہیں عمر کی جانب، عمر سے بھی اللہ حافظ کرواتے ہیں۔ باقی اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ جی ہاں لسنرز، اب وقت نہیں بچا ہے کہ آپ سے مزید گفتگو کی جائے، کوئی بات نہیں، یہ موقع پھر سے ملے گا، اگلے ہفتے پھر سے موقع ملے گا۔ اسی طرح سے بدھ کی شام ہوگی، 9 سے 10 ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اسی طرح سے محفل جمے گی اور ہم آپ سے گفتگو کریں گے، آپ تک انفارمیشن پہنچائیں گے، پاکستان کا کوئی اور خوبصورت سا علاقہ جو ہے اس کو ایکسپلور کریں گے، پاکستان کے کسی تاریخی مقام کو ایکسپلور کریں گے۔ یہ تو ابھی ہمیں بھی نہیں پتا کہ اگلے ہفتے کیا کرنے والے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی تو یہ شو مکمل ہوا ہے، اب جا کر اگلے شو کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو شو ہے ایسا نہیں ہے کہ بس ہم بیٹھتے ہیں اور شو کر دیتے ہیں، بلکہ پورا ہفتہ اس پر ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پروگرام جو ہے ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس کا نام ہے پاکستان کے رنگ، نئی صبح کے سنگ۔ اور آپ کا فیڈ بیک ہم نے سنا، بہت اچھا لگا، اسی طرح سے ہمارے پروگرام کو سنتے رہیے اور اپنا شاندار فیڈ بیک ہم تک پہنچاتے رہیے۔ باقی ہماری یہ دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے کھلکھلاتے رہیں، مسکراتے رہیں، چہچہاتے رہیں۔ اور مجھے اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دے دیجیے، میری کوئی بھی بات ایسی جو کہ آپ کی طبیعت پر گراں گزری ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور اپنے رب کے حضور بھی توبہ کا طلبگار ہوں۔ میرے سوا تیرے بے شمار بندے ہیں یا رب، پر تیرے سوا میرا کوئی خدا نہیں۔ اس کے علاوہ لسنرز، ہم نے جتنی بھی باتیں کی یہ صرف آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے کی، ہمارا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں تھا، کسی کی تضحیک یا تذلیل کرنا نہیں تھا۔ اور کوئی بھی بات آپ کی طبیعت پر گراں گزری ہو تو میں پھر سے معذرت خواہ ہوں۔ باقی اجازت دے دیجیے مجھے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک آپ اپنا اور اپنے پاس بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں نئی صبح ویب ریڈیو کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا، مجھے اور ہماری کو ہوسٹ کو بھی ضرور یاد رکھیے گا، کو آر جے کو بھی ضرور یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں۔ جاتے جاتے بس یہی کہوں گا کہ ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں، دل میں یہ ڈال رکھیے گا، سب اپنا خیال رکھتے ہیں، آپ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔